ሰበር ዜና ካብ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዝተመሓላለፈ ህጹጽ መልእክቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ግጭት ብምፍጣር ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝጽዕሩ ኣካላት ዘካይድዎ ናይ ምክፍፋል ውዲት ፈሺሉ እዩ ክብል ገሊጹ ናይ ቀደም ደጋኑ መራሕቲ ትግራይ ስም ፕሬዝዳንተይ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ حق زفلتن قنوع مقدس مرصن مخانو بتدغاغام زمسكري ازلوم زبسركم منبار وصيت نايتي نروح قمه مريحنتي لومي معره صنبل አብይ አህመድን የመሰለ በፍጹም በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደማይበቅል አድርጎ ኢትዮጵያውያን ተባብረው አዲስ አበባ የሚያስቀምጡ ሰላም ከመት ጽንሑ ክብራት ተከታተልቲ ንኹልኩም ተጋሩን ኤርትራውያን ኣሕዋተይ በብዘለኹም ሰላም ንረህዋን እንዳተመነኹልኩም ሎም ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘውሩ ዝውዓሉ ኣዝዮም መዘራረብቲ ዝነበሩ ዛዕባታት እተን ዝተመረጻ ህልው ኩነታት ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ክብራት ተከታተልቲ ካብኣቶም ድማ ሎም ኣዘራረቡ ኮይኑ ዝውዓለ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ሓዱሽ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝሃብዎ መግለጺ ንብዙሓት ሰባት እንዳዘራረበ እዩ ንሱ ክሬና ካብ ተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ሓድሽቲ ዛእታያ ናይ TDF ነፍርትውን ብዛዕባ እንውን ዝተባሃለ መግለጸሉ ንሱውን ክሬና ክብራት ተከታተልቲ ካብ ተወሳኺ ድማ ሓድሽቲ ግንባራት ኩናት ዝተኸፈቱውን ኣለዉ ሰው ከመይ ኣለዉ ዝብል ነገር ብሓደ ኮይና ክሬና ክብራት ተከታተልቲ ካብ ተወሳኺ ድማ أول سعيد زتزاربوا حدش بزعبا بريزيدنت إساياس أفورك زتزاربوا زربا وندوز حسابات إن زراربا يقولها تقطعت التنسون كرينا زيوم الناس يوم زعما سلو خالوت زربت هلو هنا تحت خو قريبا له خبرات تقطعت التقدمت الفيديو مجماركم لايك سبسكرايب المقبار كي ترسعوا إذا بمبال نبزغ المدب نانقص بموضوع المخبرات تقطعت التسك أب حدش أب قرن أفريقيا كل اعتباه يزولو كينات بزعبوا زرزر حسب سامي حاونا حيزلنا متيلس كسورينا نملس حدش معبل كينات بزقرن أفريقيا حجون زترفع يمثلني مالتي هلو كنات مونغو ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ደሎ ካብ ጊዜና በጊዜ ካብ ደረጃና በደረጃ እናኸፈ ይድመጽ ደሎ ኣብ ሰዓት ዝድማ ናይ ሞዳታ ደረጃታቱ እናቀረበ ይመጽ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃውም ተሓሪታት ናይ መንግስቲ ኤርትራም ዝቦሎ ዝተፈላልይ ዓበይቲ ቻናላት ናይ ተሃገር ገይሩ ሆስት ተገብር ይረአሎ መንግስቲ ኤርትራውን ብግዲኡ ህላውነቱ በሰዓት ዛ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ደሎ ዝተፈላልይ መንገድታት ተራእይሎ ንሱ ጥራይ ኮነ መንገድ ዶክመንታሪታቱን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወቅ ስራሕቱ ይሰርሕሎ ማለት እዩ እዞም ኣብ ዝማእከል ትሪኦም ደለኹም ድማ ክልተ ናይ ሱዳን መራሕቲ ኣብ ሰዓት ዛ ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ደለው ክኾኑ እንከለዉ ካረንት መንግስቲ ናይ ሱዳን ደሎ ዝክኸውን እንከሎ ድማ ከም ሓደ ተቃውም ተሓሪታት ኮይኖም ዝተባተው ደለው ማለት እዩ እዚ ብስሪእዎ ዘለኹም ሰብ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዝዳንት ናይ ትግራይ ወይ ድማ ናይ ህወሓት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ክኸውን እንከሎ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ መሪሕነት ናይ ትግራይ ክልል ዝርከብ ማለት እዩ ምክንያት ናይ ብዙሓት መንእስያት ኣብ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ተሰዲዶም ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ደለው ድማ this guy በዚ ህሉ ኩነታት ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ኣጋጢሙ ደሎ ድማ ኩናት ናብቲ ክቀርበሉ ዝኽእል ደረጃታቱ ናይ ምርዳእ መንፈስ ተሪፉ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ክሳራታት ከጋጥመሉ ዝኽእል መንገድታት ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ፀረ ድሮን ኣለና እንዳበሉ ዝጸንሑ ጃህራታት نيروم يوم صار درون أو كل خباب اللي نايلهم يصنع جهراتات نيروم يوم إزيو سنة لبونا وتقرنتي نيرو ويبلو نافتن زرزر ناي درون عينتات بعلم زوجهم كأتيه نافتن صار درون توصل نجرنبل صار درون اللي نايلو نيروم يوم سلاز درون كنسدد كلنا زيتو كسودة يا تزروا عاوزيو من الباش لبونا مريحنا تجراي حزم تقاسن زي ما تقاسن انتي كونه افتات تدلي اللعوان نتا تدلي لنا اوبريشن كنت قوم اللي انا يلوم زحازو وانت غينو صبوق ازي غيديو من الباش كنكم تزولوا زلو صنحي لون زرزرنا يدرون عينتات زياده اندهلوا ناي سمايات العلنا تقاطيرنا اين ابزولو لوان سق تبايلو انت خوينو كن كميم گمگيمومنا زلو everybody كندي درون اللو انا زبل حدا خلت تسلسيلو قصيرو اب اكزيبيشن ወይ ዝኾነ ሙዚየም ተቀሚጠናሉ ቆጽይሩ ክፈልጠን እውን ይዝደሊ ክንደይ ፀረ ድሮን ኣለና ዝብል እውን ክንደይ ኣለና ወይዳ ኣሎ ኢሉ ሓቲቱ በቃ ናይ ግድን ተዘይተ ነገረን ዝብል ናይ ኣንነት ስራሕቲ ናይ ኣንነት ተግባራት ይርኢ ኣለኹ ነገር ግን ጃህራ አይነሩ ፀረ ድሮን የብለሙን እዮም ዝብሉ ንሱ ኣብ ተግባር ከኣት ከሎ ምስራናዮ ባዕሉ መልስኩም ልሰሎም እዩ ግን በተሓደ ገጽ እንታይ ኤሪ እንናዓይ እዘን ኩለን ናይ ድሮን ናይ ሰርቪላንስ ዶ ናይ ግዛዕዶ እንዳወልና ኣብ ትግራይ ሰድዎን ዘለው ትግራይ ኣለዋ የብላን ዘለዋ ነገር እንታይ ናይ ትግራይ ዘለዋ እንታይ እዩ ዝብል ንምርዳእ ይመስል ኣብዚው እተን ጥቃዓት ፈጺምና ለን ዝብሉ ድሮናት ኢትዮጵያ TB2 ዝበሃል
12 سلام كمي توعلو كبرات تختاتلتي مستيات بيتنا بعلت حدا نحاسي 2026 سراويت تግራይን سراويت فدرال منغستي ኢትዮጵያን ኣብ ሸረሪና ናይ ሓደ መዓልቲ ኩናት ድሕሪ ምክያዶም እቲ ወጥሪ ካብቲ ዝነበሮ መሊሱ ከም ዝገድድ ኮይኑ ብኩሉ ኣንፈታት ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ተራእዩ እቲ ኩናት ግን ከምቲ ዝጀመሮ ኣይቀጸለን ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝገልጽዎ ስልቲ ኩናት ማእከላይ መንግስትን ሕወሓትን በበይኖም እዮም ዘለዉ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ግንባራት ፊት ንፊት ክገጥሙ ዝደለዩ ይመስሉ ፈደራላዊ መንግስቲ ግን ነቲ ኩናት ካብ ጥንታዊ ናብ ዘመናዊ ናይ ቴክኖሎጂ ኩናት ክወስዶ ይደልሎ በዚ ምኽንያት እቲ ናይ ሸረሪና ኣይቀጸለን ምስ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝደናገጻ ገለ ማዕከናት ዜና ሰራዊት ትግራይ ልክዕ ከም ሰራዊት ፈደራል ድሮንን ጸረ ድሮንን ዓጢቖም ከም ዘለዉ ኣብ ሸረሪና እውን ከም ዝተጠቐሙሉ ክገልጹ ቀኒዮም ነይሮም እዚ ከም ዝናኸደ ግን ድሮናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ትግራይ ትማሊ መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸማ ይግለጽ ኣሎ ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ ኣየውፅኡን እቲ ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ግን ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ሓደ ቤት ትምህርትን ጉድኣት ኣውሪዱሎ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ክልተ ግዜ ኣብ ሓደ ሓይልታት ትግራይ ዝዓስከሩሉ መረዋ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ሓንሳእ ከዓ ኣብ ሓደ ሩባ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ተኻኢሉ ሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ኣባል ሓይልታት ትግራይ እወ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እዩ ተፈጺሙ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ትምህርቲ እውን ስለ ዘየለ ኣርሚ 26 ኣብኡ ዓስኪሮም ነይሮም ብምባል እቶም ግዳያት ኣባላት ሰራዊት ከም ዝኾኑ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ ኮይኑ ግን በቲ መጥቃዕቲ ክንደይ ዝኣኽሉ ከም ዝመቱ ኣየነጸረን ካብ ባህር ዳር ሓንቲ ድሮን ንግሆ ተበጊሳ ከም ዝመጸት ፈሊጥና ከይዘረት ብቐጥታ እያ ደብዲባ 4 ግዜ እያ ደብዲባ እውን ኢሉ ወተሃደራዊ ምንጭ ቢቢሲ ሓንቲ ኣካንቺ ዝዓይነታ ድሮን ቱርኪ 4 ቦምባ ከም ዝሰንደወት ሓቢሩ ብድሕሪዚ ውፅኢታዊ እዩ ብዝብል ገምጋም ካልአይቲ ድሮን ካብ ባህር ዳር ተላዒላ ደብዳብ ከም ዘካየደትን ሳልሰይቲ ድማ ዊንግ ሎንግ ዝዓይነታ ስራሓት ቻይና ዝኾነት ድሮን ካብ ቢሾፍቱ ተበጊሳ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ሓቢሮም ቢቢሲ ትግርኛ ዘዘራረቦ ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣቶ ዳንኤል ታምራት እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘነጻጸረ ከም ዝኾነን ቤት ትምህርቲ ከም ዝዓነወን ተዛሪቡ ንሱ ሓደ ሰላማዊ ነባሪ በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለን ካልኦት 4 ድማ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ሓያል ስምባደ ከም ዝተፈጥረ ዝሓበረ እቲ ሓላፊ በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም 4 ብልክዕ ናበየናይ ሆስፒታል ከም ዝተላእኩ ክዛረብ ኣይደለየን እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ዝተፈጸመሉ ከባቢ መረዋ ካብ ኣላማጣ 50 ኪሎ ሜትር ንኣንፈት ምዕራብ ዝርሕቕ ኮይኑ ቆላዊ ባህሪ ዘለዎ ከባቢ ከም ዝኾነ ካብቲ ሓላፊ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ናብዚ ቆላዊ ከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብ መዋስንቲ ትግራይን ኣምሓራን ዝርከብ ዋጃ ዝበሃል ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ክፍጸም ከም ዝጸንሐ ከሲሱ ብኣንፈት ቆቦ ራያ ኣላማጣ ብክልቲኡ ወገን ከቢድ ወተሃደራዊ ምትእኽኻብን ምድላዋትን ከም ዘሎ ቢቢሲ ካብ ወተሃደራውን ሲቪላውን ምንጭታት ዝረኸቦ እሙን ሓበሬታ ብምጥቃስ ጸብጺቡ ኣብዚ ጉዳይ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ስለምንታይ ስቕታ መሪጾም ዝተፈልጠ ነገር የለን እቲ ስልቲ ተቐይሩ ከም ዘሎ ግን ጭቡጥ ኮይኑሎ ኣብይ ኣሕመድ ብቋንቋ ኦሮሞ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣብ ግንባራት ኣትኪልካ ምውጋእ ግዜ ዝሓለፎ ስልቲ ኩናት እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ እውን ኣብዚ ናይ ሕጂ ኩናት ደጀንን ግንባርን ዝበሃል የለን ኩሉ ግንባር እዩ ክብል እቲ ኩናት ኣብ ግንባር ጥራሕ ከም ዘይካየድ ንኣስመራን ካርቱምን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኩናት ኣሜሪካ ኢራንን እስራኤልን መብዛሕትኡ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈን ብመጽናዕቲ ካብ ርሑቕ ዕላማታት ብምህራም እዩ ዝካየድ ዘሎ ቅዲ ናይዚ ኩናት ጸላኢ ናባኻ ከይቀረበን ከሎ ካብ ርሑቕ ሃሪምካ ምድኻም እዩ ብነፈርትን ብድሮናትን ዝካየዱ መጥቃዕትታት ንሰራዊት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ማዓስከራቶም እንከለዉ ወይ ሓዲፍ ላይ ደጊም ከምዚ ኢልና ይንኸድም ካንገብ ተስፋ ዝግበረሉ ከዓ ተስፋ ትገብር ተስፋ ንዘይግበረሉ ግን እንታይ ትገብረሉ ድሕሪ ሕዚ ስቕ ምባል ጥፍኣት እዩ እዩ ውድብ እውን ስቕ ክብል የብሉን መንግስቲ እውን ከምኡ ሓላፍነት ዝጎደሉ እዩ ንህዝብና ክነፍልጥ ኣለና እዩ
تمدرخات تتوهل نسي وأفلت مواصونا إلنا أدقين بأنا ودينا هنا داخلنا سعرنا هنا تسأمينا هنا كفيلك أهم مسواتي تخفل الله حزون وأخمالك أتصلقني ولا كان هذي كنقدم يزلنا وتي إرترا بقرب أوان أديس أبا خمس قزاتر زملاقات حبرتها قبل تقنا زمت حوي كابولديات بقيسة أديس أبا معلبي أجرنا لنا زبالة سرعة قدف ناتي كاب دنبنا أرحقنا يبلا لهم بزوجنا يتلمي نخد لنا صمد فترنا دمم تي أسل ألفا كم زغيرو زهاب سرعة قدف قدمي جنبارك تخون بمسرح نيرترا أن نزازرو زنبر حدقم أنفتو خمز تأمززو يقال حزلهم أبا أديس أبا حدشان 350 كيلومتر رحقة تقميتو أديس أبا بقرب أوان كأتية تتأبين زبل زلو تسرعات تتأبين زبل ملختي باتهم أفنياتاتو بلفلت اللهم تمدو زبل حابرا وتمرت بمفتار 4 كيلو كناتينا زبل زلو حايل حوحات هقدفن نتسرعات بلتقنا بموقات حد سرعات كتكل يزبل قالتي هزقبر زلو تخون بفلاي سراوت شعبية حدش الأخدو تحانقيتهم بحوحاتنا تمرحة 4 كيلو دبخ قبل مخاني زفلت زلهم شعبية باروت أبي أحمد زبلهم بسم زي قلتهم آكلات نبات تبينا مثل رخبناكم نقابركم حبيرنا رؤينا الزبلا فنياتا سرعات قدف تزلون بالبال كابي زبو قال لخمزة بلفلت اللهم راويت أبي أحمد مسألة بفصل بإثيوبيا مدر ላይ እንደማይበቅል አድርጎ ኢትዮጵያውያን ተባብረው አዲስ አበባ የሚያስቀምጥ መንግስት ትልቁ አሁን የጥብረት ኃይሉ እየተዋየበት ያለው የሽግግር መንግስቱ እንዴት ይሁን ነው። ምክንያቱም ሳንዘጋጅ አንዳንድ ነገር ዝም ብሎ ያው መውደቁ ስለማይቀር ዱብ ብለን እዛው ኮንፊውዥን ከምንፈጥር ይሄ ነገር ቶሎ አጠናቅ እንግባ በሚለው ነው እንጂ የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት ይጀመር ነበር። ያለፈው ሳምንት ይጀመር ነበር። ነገሮች ማጠናቀቅ ስላለባቸው ነው። መጠናቀቅ ያለባቸው ብዙ ውይይቶች ስላሉ ነው። ከመሃል እየጨረሱ ነው። ብልጽግና መረጃ አለው። ባንዳዎቹ ተጋሩም እንትን አላቸው። ببقى لما خبرات تحتلتي اسك أول سعيد بزعبا بريزيدانت إساياس أفوركي استزارق وزربا نبزا حسابات اندازراربا يسكتو فيديو سوريين ملس بريزيدانتي تقادا لاي إساياس أفورك حكز فلتن قنوع مقدز مرتن مخانو بتدقاقام زمسكري ازلوم زبسركو منبار وتسيت نايتي نروحو قمة مريح النتي لومي معرة صنبلنا تنتنا أبلعل القداس توقنا طفنا يعوتنا من صنبل زلنا أمريكا أبلعل إرتران بيراتو زنبلت القدا العلاة الله ركحاو باي زي أقداس السقمتي أقداس النتوني إرتران أمريكان بسفح دما نغرنا أفريقان علمني بيناو القداتات ألتاو سعبيناتو رئيس لزغنة وبزحات مرحت هاقراتن ودباتن سلوت سباتن كنن سنحس لزغنة أبواتنا بزحك نزاربا قداسي كنن نتصور سلزغنة ملعال القداء أمريكا جنزريو عبي قدان السلمة حكي حسكا أمت كالكات أني إخاز قباء وقاق فيلكا أمو داتو خمتعوت زبيرترا أقواراج مقد زي كونه نتنوحين مريرن قنكا قنوع مقد خنز مرسن بقبر الإبل كمزي كبور بريزيدنت عم جمر سردرون اللنا نداولو زصنحو جهراتات نيروم يوم سردرون بكل خباب اللنا يلوم زصنحو جهراتات نيروم يوم ازيو سنلبونا وطورنتي نيرو ويبلو نافتن زرزرناي درون عينتات بعلم زوصوان كأتئيه نافتن اي سردرون توستن نقر نبال سردرون اللنا يبلو نيروم يوم سلاز درون كنسدد كلنا زيتو كسو دعا ياتازروا عاوزيو من عالباش لبونا مريحنا التقراي حزم تقواسن زي ما تقواسن انتاي كونه افتاتد لي اللعوان نتاتد لي لنا اوبريشن كنتقوم اللي انا يلوم زحازو وانت غينو صبوق ازي غيديو من عالباش كنكم تزولو وزلو صنحي لون زرزرنا يدرون عينتات زيادة اندهالوا ناي سمايات العلنا تقوطاطيرنا اينا ابزولو لوان سق تباهيلو انت خوينو كن كميم قمقيمومنا زلو نالواش توشتنا زلون بدقون حبريتا السمعن نايدق حبريتا 85% نحن تحقر
ናይ ድሕንነት ልዕልና ንኽትቆፃፀር ዝገብር ስለ ዝኾነ ባዕልና ስለ ነውፃሎም ነንባዕልና ስለ ንጨቃጨቅ ኩሉ ኣነ እየ ባህሊ ስለ ዝኾነ ዶ ይኾን ኩሉ ኣነ እየ ባህሊ ስለ ዝኾነ ዶ ይኾን ማለት ኤቭሪባዲ ክንደይ ድሮን ኣለዋና ዝብል ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሉ ቆፂሩ ኣብ ኤግዚቢሽን ወይ ዝኾነ ሙዚየም ተቐሚጠናሉ ቆፂሩ ክፈልጠን እውን እዩ ዝደሊ ክንደይ ፀረ ድሮን ኣለና ዝብል እውን ክንደይ ኣለና ኣበይ ኣሎ ኢሉ ሓቲቱ በቃ ናይ ግድን ተዘይተነገረኒ ዝብል ናይ ኣንነት ስራሕቲ ናይ ኣንነት ተግባራት ይርኢ ኣለኹ እዚኣቶም ዶ ይኾኑ ንኢትዮጵያ ዘድልያ መረዳእታ ንክህዋ ኢሎም ዝብል ከቕምጥ ክእል እየ ነገር ግን ጃህራ እዩ ነይሩ ፀረ ድሮን የብሎምን እዮም ዝብሉ ንሱ ኣብ ተግባር ከኣቱ ከሎ ምስ ረኣናዮ ባዕሉ መልሲ ክምልሰሎም እዩ ግን በቲ ሓደ ገፅ እንታይ የርእየኒ ንዓይ እዘን ኩለን ናይ ድሮን ናይ ሰርቪላንስ ዶ ናይ ግዛዕ ዶ እንዳበልና ኣብ ትግራይ ዝሰድዎን ዘለው በቲ ሓደ ገፅ ብትክክል እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዓይነት ጨፍጫፍ ንምብፃሕ እዩ በቲ ካሊእ ገፅ ከዓ ትግራይ ኣለዋ ዶ የብላን ዘለዋ ነገር እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ዘለዋ እንታይ እዩ ዝብል ንምርዳእ ይመስል ኣብዚኡ እተን ጥቃዓት ፈፂምና ኣለን ዝብልዎን ድሮናት ኢትዮጵያ ቲቪ2 ዝበሃል 12 ኣብ መወዳእታ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈለማ ከም ዝገለጽኹ ሓድሽ መግለፂ ዶክተር ደብረጽዮን ንብዙሓት ሰባት እንዳዘራረበን እንዳነጋገረን እዩ እስከ እንታይ እዩ ዝብል ዝመግለፂ ዝብል ነገር እስከ ብሓደርናዮ ነው ሰበር ዜና ካብ ፕሬዝደንት ትግራይ ዝተመሓላለፈ ህፁፅ መልእክቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ግጭት ብምፍጣር ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝፅዕሩ ኣካላት ዘካይድዎ ናይ ምክፍፋል ውዲት ፈሺሉ እዩ ክብል ገሊፁ ናይ ቀደም ደጋኑ መራሕቲ ትግራይ ስም ብምስላእ ዝገበር ተንኮልን ሓሶትን ሕዚ ባስክ ተቐንጢጡ እዩ ካብዚ ንድሓር ብምትላል ምቅፃል ስለ ዘይከኣል እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ናይ ሰላም መንገዲ ምስዓብን ሕጋዊ ሕቶታትና ምምላስን ጥራሕ ምዃኑ ድማ ገሊፁ ሰላም ንህዝቢ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ይስዕር مباركش كبرات تقاتلتين لهم زبول خو مدبات نزي مسلم يروم دحرات فيديو فوتيكم لايك شير سبسكرايب مغبار كيترفسو زمبال بقص علي مدبس كعن راخه سلام هون